The water pipeline leakage outside the Goa Medical College is creating a mess in front of the eateries and other kiosks outside the compound. The kiosk owners can't say for sure from where the water is coming, but they suspect it is from the Goa Medical College pipeline. This is happening for the last 4 months. The flooding in front of the shops turns away the customers. Eateries and kiosk owners complained. Water was also seen overflowing from the GMC tanks. हांगा सोपार घेवन काय फायदो ना. ते प्लेसान उबो रावन जेन्ना उदक येता पळय प्लांट चालू जाता तेन्ना ते प्लेसान उबो रावन उलयत जाल्यार ते मागीर तुका फुडें दाखोवपाक बरें पडटा. कितले म्हयने जाले उदक येता तुमकां? एटलिस्ट म्हाका हांव अंदाज तुका 4 म्हयने म्हटला पूण एटलिस्ट 100% 2 मंथ क्रॉस जाला. 2 महिने क्रॉस जाले. हय. तुमकां कितें खबर आहा खंयच्यान उदक येता ते? ना 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 ते काय खबर ना. हांवें 2-3 जाणांक सांगलेले ते कोण इंट्रस्ट ना कोण येवन करपाक म्हणून. कोण म्हणटा GMCचे कोण म्हणटा PWDचे कोण येना. कोण येना? हे तो उदक म्हटलं खंयच्यान म्हणटा क्रेक हा काय कशें म्हणटा? एक्चुअली GMC दिसता GMC कनेक्शन म्हणून आमकां सटी खबर ना. म्हटल्यार जमनींतल्यान टायल्सांतल्यान उदक वयर येता ते आनी मागीर हांगाच आसता. हय. फूल लडटा. सो तुमकां कशें तरेन जेन्ना उदक हे सांठोवन उरता हांगासर तुमच्या दारा मुखार सो तुमकां कशें त्रास दर्या कशें जाता न्हू हांगा. कस्टमर त्रास म्हणल्यार सारके जातलेच न्ही. पण आतां पळय वडापाव खावपी तो उदकान काय येवचे ना न्हू. तो टर्न मारून त्या सायडीन दुसऱ्या सोपार वयता आमच्या फुड्यान येना. म्हणून त्रास आमकां जाता म्हणून बॉब मारपाचें काम येत म्हाजें आनी कितें जाल्यार म्हाका हांव बेश्टा काय बॉब मारिना न्ही. तुमी कंप्लेन बी केल्ली? हांवें कोण आतां पळय म्हाजें तशें आमचें कंप्लेन करपाचें म्हणल्यार GMC कोणाक सांगलां ते आयकोंक ना. मागीर म्हाजो फ्रेंड एक डिविजन 3 PWD सांतिनेस आसा पळय तितून म्हाजे फ्रेंड ससी म्हणून आसा एक भुरगो कामाक आसा. तो तेज्या भुरग्याक घेवन हॉस्पिटलान येयलो. तेका सांगलेलें तो सुपरवायझर म्हणून आसा थंय. तेका सांगलेलें तो म्हणटा आपल्या डिपार्टमेंटाक कोणाक धाडटा तो येता. आजुनी काय जावंक ना? खंयचे जाता हे 4 महिने अशेंच भाव ना 4 एटलिस्ट 2 मंथ. 4 महिने आमी अंदाजान असं सांगला तुका. एटलिस्ट 2 महिने जाला तसो ता. हे आतां उदक पिवपाचें उदक हे हांव नको आय डोंट नो. वास येता उदकाक वास येता? ना 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 काय उदक क्लीन उदक क्लीन आसता. हांगासून व्हांवन खंय वयता? खंय पर्यंत वयता ते? हय तर टावरा कडेन तर फुल उरता थंय मागीर ते कळयेनसून वयता. खंय कळयेच्यान खंय तरी वयता आसता. सो जितले हांगासर शॉप आहा ते सगळ्यांकूच त्रास जाता. हय हय हे लँड हे सायडीन कोणाक जायना. आमचे हिंगा साकून सकयल कितले शॉपां आसा पळय सगळ्यांक त्रास जाता. तुमच्या शॉपा कडल्यानूच वयर सरता ते सगळें? हय हय हांगाच भायर सरता जाल्यार फटींग मारून कितें म्हणटाले. Like, subscribe, and get notified.